One, how to establish the gates of Jerusalem. So, tinay surat to'y. Tayo Genesis chapter 22 verse 17, you must possess the gates of the enemy. So, nga dagiti nga gates, ruangan, umundagan, unurumwaran. Manibot may isang iglesia, may isang church, may isang baryo, may isang syudad, amindiay. So, that's the principle of the gates. Entrance and exit. Okay. Tunggal balay, dati at least may isang entrance and exit. Ngam ti mayat nga balay, at least duwati entrance and exit. Darumaran, damundagan. Dagijay ti makungkuna nga gates of our house. Guardaan ti umundagan kan rumaran. Okay. Ti imununa nga inatal tayo, idi, han nga idi last Wednesday nga idi, dua nga lawas ti napalabas, umununa ada ti gate nga kinontrol ti anghel. Ada ti gate nga kinontrol ti anghel. Gate, uno ruangan, uno umundagan. Iso nga no, i-claim tayo, ti ruangan ti balay tayo, masapol nga maisaad ti may isang anghel. At dati i-assign ni Apo Diyos nga anghel. Balay daw ti Apo. Iso nga masapol nga papakuyugan tayo ko mati pamati. Ngati inbaga ti Apo, iso ti matungpal. Okay. Dagito yung anghel, tagi ko enda, dagiti ruangan, gate, babaan ti panagdaydayaw kan panag-worship tayo, praise and worship. Okay. Iso nga hanlang agkararag, hatlang ag-communion, nga masapol, importante ti agdayaw. Kenagyaman. Kadagiti nga ruangan. Nya, kapsat. So nga ore no may sam, ingka agdayaw ijay ruangan ti balay mo. Ore katawan ta ka, ore no ngamti kamayatan na aramidam mo no saan nga namati dagiti pamilyam. No saan na nga maawatan ter aramidam. Aramidam ito na awanda. Tapnohan ka nga agbalin nga tigkul. Baka ko nang tuloy anak mo nga niya ter aramida mama. Agbagtit kan samot. Agbalin nga tigkul. So nga ti purpose tayo tapno may ipasdek ti may isang anghel nga manggwardya iti ruangan tayo. Balay tayo, simbahan tayo, baryo tayo, syudad tayo, anya pa, datang umundagan kan rumaran. Importante dito nga concept. Masarakan di Revelations chapter 21 verse 19 to 21. May kadwa, masapol nga, di ko natin English nga establish, maimula, tinagan ti Apo, iti tunggal, ruangan tayo. Ket masapul nga, maisurat, tinagan ni Apo tayo ng Isu Kristo, buwan ti panang sakripisyo ti dara. Hantay nga literally, nga mangalat ti dara, nga aramidan ngem, usaran tayo ti komunyon. Diyan tiga po na nga dati komunyon. Tapno, maisurat ije ruangan ti balay tayo, no ruangan ti eskwelahan tayo, no ruangan ti simbahan tayo, no ruangan ti oray niya nga ruangan, maisurat itinagan ni Hesus. Babaan ti panangusar tayo ti mangrepresentar tinapatag nga dara ni Hesus. Amen kahapsat. Yet insurog idi last Wednesday no nagdengdengag kayo. Kasi lang awantin nagdengag gusto eh. Apa ya, mabisin kayo? Ano ta ko
tapnohan nga sayang na gito'y lectures tayo, talaga nga dispensaran iba ka tipod no siya tag lecture di Amerika bayaran dat nangato pa iti bayad ko da kayo katawan diretso ang sao nyo so nga patgen nyo dagito isosolok sa no sa wali nga lugar ay makakwartak mo tabi man. Okay, so second diya. So your first step masapul nga awisen, masapul nga dawaten, masapul nga ipalubos nga di anghel nga naka-assign iti dayta nga ruangan, uno dayta nga bakod, uno dayta nga whatever, ipalubos ti Apo nga isu tagturay. Tano isu ti ada di ruangan, uray no anya ti plano ti Diablo nga umuneg, han nga makauneg. Apaya, adanghel. Sapay ko nga tamaawatan nyo, di ko kapan panutan. So if there is an angel watching over the gates of the city, or over the door of your house, or the door of your church, or the door of your school, or the whatever, saan nga makaunag ti kwa? Anyaman nga klase nga espiritu nga dakes. Ta kuna na to nga, dedi ko mga anghel, into no tumakder ijir ay ti ruangan ti balay mo, nakaigam ti flaming sword, siya apoy nga kampilan. Wow! Uray siya ka, no makakita ti anghel nga nakaigam ti kampilan nga mapupuuran, agbuto nga ka. O di karkaro ti Diablo, nyo? Makita na di flaming sword, ako na ti English, agbuteng. Nya, kapsat. So, di ati gapo na nga aramidon tayo. Han nga seremonya na ito eh. Ngam aramidon tayo, gapo ta may nga prinsipyo nga masarakan di sa uti Apo. Okay, so di praise and worship. Iso nga iti mangikabil iji imat anghel ti kampilan nga si Apoy. Manidayaw ti Apo. Iso nga masigurado nga proteksyonan ti balay, wano simbahan, wano eskwelahan, wano anyaman deta, wano ata adadagiti anghel nga agorordya. Ang nga di kararag mo ti manggwardya. Di anghel. Manidayaw ti Apo. Santo isurat tayo ti nagan ti Apo iti ruangan umunagan munurumuran babaan ti mahungkon nga communion irepresentar na ti dara ni Jesus di communion niya. Okay, now gapu ta insurat mo babaan ti panangaramat mo ti mang simbolo ti dara ni Jesus di ti kapuna nga ikamot ti signage wano ikam ti saying irabaw ti ngato ti ruangan mo no ngaton ti gate mo wano anyaman day nga umunagan tapno iproklima nga bagi ni Apo Diyos diyay may proklima mo't nga insaad mo ti panakabalin ti Apo babaan ti mahungkuna nga communion. Okay. May katlo ipasdek mo babaan ti kararag no sino ti babalin nga umuneg ti dayta nga lugar o dayta nga balay nya. Ipasdek mo iti ibagam ti Apo nga dagitoy lang nga klase nga tao ti makauneg ditoy nya kakabsat. Kaya nga sawan nga bawalan nyo dagiti adati sa wali nga panggupda nga mangdisturbo kung ka unong ti pamilyam. So ati ko na medya dawat mo ka na po Diyos Lord no adati mang pangpanggap nga mga rami ti dakes ay ket ma-expose
may ipakita no sinuday ta ken onya ti gagarana. Tahan amin nga tao ket agtakaw Dagita do mga tao ket mangalilaw. Nya, lalo no for example, dabalasang mo. Kahit nang alilawan di balasang mo, hanang asawaan ngem talaga nga ti kahit na ket marip uno anya pay. Di masapol nga itugkel mo nga Lord, pag-aasim ta tulungan na kami nga mang-expose nga dayta nga espiritu nga kahit nang agalilaw ta makaunag dito balay, may expose niya. Nya kakabsat. Dagiti dadto mga espiritu nga umalilaw, hantay nga madlaw. Ure no nya ti kinasiri mo, han mo nga madlaw. Nya ore dito Ado ti sumangpet nga agin papastor, pastora, obispoak, reverenak, ngem sabali ti panggepda. So, dawatan kini Apo Diyos nga ure no dapay lang ijay nga sumangsangpet, i-reveal ti Apo nga daytoy nga tao sabali ti panggepda. Iso nga dito'y ayan tayo, manadaw ti Apo, wala, ado ati agin kakadwa nga kalbari. Ado ati agin papastor, piman. Ngam amomon nga dati panggepda nga mangalilaw pa i-reveal ti Espiritu Santo. I-reveal ti Apo. Bawa ni ti daytoy anghel nga nanggordya ken di pa nangi nagan mo ti ruangan iti nagan ni Jesus. Okay, number 4 niya. Tunggal gate, tunggal ruangan. Kunati sa oti Apo nga may nga dakkel nga perlas. Okay. Iso nga gwardiyan tayo. Iso nga dawatan tayo kani Apo Diyos nga Lord. Bantayan dito ruangan ti balay ko ta may nga perlas. Kunana jay sa une Apo Diyos. Each gate is a pearl of great price. Madaydaw ti Apo. Iso nga ikamil tayo, ipasdek tayo, ideklara tayo nga ti pannakaisalakan amin nga agigyan ti dayta nga diso, iso ti purpose tayo. Iso ti panggep tayo. Nya kamsat. Ore simbahan tayo. Ideklara tayo, Lord, amin nga umunag dayto nga simbahan. Pannakaisalakan Apo. May isalakan ti kararwana. Tapno saan nga agbalin nga nightclub dito simbahan tayo? Saan nga agbalin nga conference hall o fellowship hall di balay tayo? Ngam amin nga pangisaadan tayo ti panakabalin ti Apo, ti panakaisalakan ko mga ti matongpal. Amin nga munag. Nyo. Di ko nakapayakot amin nga animal umunag. Panakaisalakan. Man. Mariknam ngay dagiti animal nga naisalakan. No. Dagi animal nga han nga naisalakan, pumatay dagi ay. Isang oray na nakananos nga pusa, no dayta nga pusa katang nga naisalakan, pumatay dayta. No. So dayta ti pangilan sinam ti naapektaran ti panakabalin ti Apo. Manaydaw ti Apo. O kita ni Daniel niya, idi na episode abot. Narik na amin dagilion. Ti panakabalin ti Apo nga daken ni Daniel. Iso nga handa nga mailukat dyan ngiwad da nga kumagat. O. Nyo. Dakil nga diferensya nyo. So nga mabalin nga yang angaw ti data may panggap ti an animal nga adat ti kinapod na kapsat. No adat ti panakabalin ti Apo. Tumal na amin nga likod na. Sigurado. Manaydaw ti Apo. Iso nga tunggal gate ti panangkita ni Apo Diyos ijay may nga perlas, may nga napateg nga banag
ken ni Apo Dios. May kalima niya, no talagang kayat mo nga tibalay mo, no simbahan mo, no eskwelahan mo, no anyaman dayta, agturay ti panakabalit ti Apo, napintas no pananagaran di ruangan, itinagan ti maysa nga adalan, maysa nga apostol, wenno maysa nga tribo ti Israel. Nya, maridaw ti Apo. No, saan nga naisalakan pa lang na idadu mga membro ti pamilyam, urehan mo ibaga, basta ikapil mo dyan, ruangan ti Apostle Paul, no, ikapil mo dyan, ruangan ni Apostle John. Ngam masapol nga, amom nga ti personality, di dyan nga klaseng nga apostle. Ta amin di isang apulo kat duha nga apostle, na duma-duma ti galada, na duma-duma ti ugalida. Iso nga niya ti inakan mo, iti ruangan, iso ti pagwalidan amin nga umunag. Nuko ng mga apostle Paul, evangelist di ay, pasyar, evangelista. Iso nga ti idik-dik karam, amin nga umunag iti nga ruangan, agbalin nga evangelista. Amin nga nagyan iti nga balay, evangelista. Nya, kapsat. No ni, for example, ni Apostle John, napanaganan nga John nga nadungo, agsipod na nadungo nga apostle ni John. Iso lang ti paborito ni Apo tayong Jesucristo nga aglandag iya magana nga maturog. Awan ti sabaling nga apostle nga kayat ti Apo nga aglandag iya ko barugong na. So nga naganan nga John the Beloved, because talaga nga ipalubos ti Apo nga ibangam kaslaka bakla. No. Ngem gapu ti ayat diay na idumduma nga ayat. So ti no kayat mo nga ti balay mo ken balay ti ayat ay di suggestion ko tinakan di ruangan ti balay mo diyan. No. Agpili ka. Ada ti 10 ket 2 nga apostle, adam ti 10 ket 2 nga tribo. Anay nga nagtugtungan tayo di last day. Yeah. Actually, 13 ti tribo ti Israel. At dati may ka-13, tinagan niya nga tribo, Levi. Ngam tribo, dagiti papadi. Iso nga kuna ni Apo Diyos kini Levi. Okay, no kayat mo nga agbalin nga padi, ay kat agdependar kayo amin kanyak. Nya, awan titawid yu ti rawak ti tega, ngem titawid yu ti langit. Iso nga uray no natagsun sa trabaho ti Levi, padi ti tribu ti Israel di. Ngem awan titawid da, awan nga ti bingay da, amin nga oferta ken tithe si tabernakulo, awan ti bingay da. Kaslangay nga kakaasi da. Ngam no, may ti panakabindisyon, isuta ti number 1. No. Nung dumakat masapol, agpili tayo. Either pobre kang nga baknang, o no baknang ka pobre. No. Awan tayo amen. At dati kinapod no natin pagbagat. Yan, no talagang kahit mo tag-serbi ti Apo, agpili ka. Siya kat agpili, siya pinilik, pobre nga baknang. So makitaan nyo, siya, karitot ta kayo. Awan ti mabirukan yung adaka nga nainakan kanyak. Uray may isa. Una tayo, niyakot ko amin ti trabaho ti Apo. Dahitoy, ti akin na ka dito, kalbari ka sa tabernacle. Dahitoy, luti. Uray diya ba? Uray no siya tinagdaan di kwarta nga nanggatang nito eh. Ngam maray daw ta Apo ta
dakdakkel ti gunggutak di langit kami ni. Yan, dia ti belief ko, my faith. So nga, nga ro, di have choose. Pilyam nga nalaing di ko, ipanagan mo, di ruangan ti balay mo. Kat no amin nga kabalay mo kat kwa, traidor da, ti inakan mo di Judas. Balay ni Judas. Joke lang nga, joke. Baka isuki ti arami dun yun, dakasun. Okay. Jeti kwa, prinsipyo ti prayer over the gates of the city. Kasi mo lang ti prinsipyo no, ikaragan ti umunagan, kung lumuran ti dito nga syudad. Syudad ti Baguio City, for example. Okay. Isaiah 62:10 ti kaslang key verse tayo. Tulbok nga bersikulo ti may panggap ti panagadal tayo ti ruangan no gates of our house, gates of our city. In Isaiah chapter 62:10, kunana jay pass through the gates, prepare the way for the people. Wow, malay tapo. Build up the highway, remove the stones, raise a banner for the nations. Laglagi po mga ti pamilya may isang nasyon. Malay tapo. Nyati orasan. Bising kayo? Okay, next lesson to the prayer on the mountain tops. Tiket kung may isang may paadal tatang chimpo may panggapti panagayunar. Mano kada kayo ti kwa nakapadas ti fasting. Sapay kumata napadasan tayo. Okay, anya ti talaga nga purpose ti fasting nga mao kuna panagayunar. Student ko na ti definition na fasting is a voluntary abstinence from eating and drinking for an extended period of time. Panagayunar, voluntaryo nga saan tayo nga mangan, uno aginom, ti may nga naikadeng nga kaatidog ka oras. Kung nanapay dito nga eating and drinking can represent anything that is holding you back. Ipanagayon na ti panangan ti kan panaginom physical nga mangrepresenta iti na espirituan nga mangpadpadas nga manglaped ti pagaytan ni Apo iti biag tayo. So fasting katahan nga necessarily nga ti puntiriyam ket tapno kumutong ka. Wano tapno saan mo adat saan mo nga kanan. Ngam kita food nga mga kanan i-representar na ti laped kadagiti banbanag nga mangtungpal iti pagaytan ni Apo Dios iti biag tayo. Okay. So ti talagang panggap ti fasting goal. Anya ti fasting goal tayo, a personal encounter with the living God. Personal nga panangsawat mo, iti si bibiyag nga Diyos. Madaydayaw tapo. Jeti gapunang agayunar tayo. Tapno adati personal nga panangsawat mo, iti si bibiyag nga Diyos. John 3:30. He must increase and we must decrease. John chapter 3 verse 30.
Dumlik manan, He must increase and I must decrease. Baridaw ti Apo. Okay, so ti goal no panggap ti panagayon na tapno mapadas mo ti mangsabat iti si bibiyag nga Dios. Baridaw ti Apo. Now, dagito ti sagmamanong ehemplo ti kapuna nga ag-fasting tayo, biblical fasting, nga physical nga fasting, biblical fasting. Number 1, in Exodus chapter 34, verse 27 and 28, Exodus 34, 27 and 28, tapno adati special na isingsingayan nga sarmata wano panakamo nga itud ti Apo, special revelation. Number 1 diya Iso nga naman tayo nga no ag talagang indalan ti Apo nga ag fasting tayo adati kayat ti Apo nga ipakita kato tayo. Wenno adati kayat ti Apo nga ibaga kato tayo. Wenno kayat adati kayat ti Apo nga experience siya tayo nga saan tayo nga malipatan nga itud ti Apo. Okay. Next, Judges 20:26. Judges 20:26. Tichimpo ti gubat. Ijay Old Testament kat idi makigubat dagiti Israelitas nagayunar na pay. Sakbay nga nakidangadang da iti dayta nga gubat. Oray no na pisikalan nga gubat, mabalin mo ti na espirituan nga gubat. Nya no ti kasangsang nga arami ti dakas nga espiritu ay ket agayunar ka. Tapno adda iti panakabalin mo nga mangduprat iti arami ti diablo. Amen, kakapsat. May katlo, iti Esther chapter 4, verse 3. Esther chapter 4, verse 3. Tapno may kakati turad ken kinasirib, courage and wisdom. Iso ti nag-infastingan ni Esther. Idi sakbay nga umuneg nga mapan mangkita ken ni Ari nga mangibaga nga ni Haman ket patayon na amin nga kwan, Hudyo. Ketahan nga amo di Ari nga di asawa na Hudyo. Ngem kasasti nga ni Esther niya nagayunal ken nagkararag tapno maikanti turod ken maikanti kinasirib. Balay daw ti Apo. So Esther chapter 4 verse 3. Okay, may kapat in times of grief panagladingit. Nehemiah chapter 1 verse 4. Nehemiah chapter 1 verse 4. 2 Samuel chapter 1 verse 12. 2 Samuel chapter 1 verse 12. No umay ti tsimpo ti ladingit. Dahito ket included ti makungkunang depression. Depression is a work of Satan to kill a person. Tapno patayon na yung tao, babaan iti suicide. Number 1 ti suicide. Resulta ti depression. Isong adda ti espiritu ti depression. Sigurado nga ti resulta na di jay no saan nga agtignay ti Apo. Patayon na ti bagina. Okay. So, no adda ti ladingit ket mangrugingit ti depression ti ladingit. Ladingit ti espiritu, ladingit ti bagi, ladingit ti panunot, ay ket madamdama ket agbalin nga depression. Awan ti makitam nga ma-depress, no amuna katawa. Nakakita ka ti ma-depress nga katawa, laksi ti bagtita. Ngam no normal nga tao,
ay ket no adati ragsak na ni puso na ham nga ma-depress. So nga makita mo iti panagrugi nga iti depression, ladingit espiritu, uno ladingit ti kararwa, uno ladingit ti bagi. Usually adda nga iti agladingit ti ladingit nga tao gapu ti nutrition, bangking ti panangan na. Ado nga mangmangan ti karni, for example, ket di vitamina nga kanon na iti karni isu ti mang cause ti depression ti espiritu na. Ket masolbar ti no isardeng na. No. Adamot tagi aginom parehas. No aginom ti beer, ma-depress, isumot lang. The same nutrition amin data. Iso nga no umay ti makungkuna nga grief wenno depression, masapol nga agayunar tayo. No may saka intercessor, importante nga among ti agayunar para ijay ikararagam nya kapsat. Okay. Number 5, spiritual recuperation. Panakabangon manen ti espiritu na. Naupay siguro wenno inatake ti diablo wenno adda iti patas na nga saan na nga kaya. Taptan masapol ti panakabangon naman ti na espirituan, fasting. Ti maysa nga mang tulong iti maysa nga tao nga na apektaran ti espiritu na. So we call it spiritual recuperation. 1 Kings chapter 19 verse 1 to 9. 1 Kings chapter 19 verse 1 to 9. Sorry atawan ti time ko nga nangaramin ti notes yo. Sabagay manmanuti ag thank you mo't lang. No. Okay, number 6. Number 6 tayo. In times of mourning, panagdungaw. Ti sao ti apo, ti limit ti panagdungaw, no mourning ti English, 6 nga bulan. So nga nabasam ti sao ni apo Diyos kat awan ti nagmourn kaslakan ni Joseph niya. Dimawat dagiti salitas nga kaday Pharaoh nga palubusan ako mga tamapanday ikali di ko ni Joseph. Katiin palubos ti Pharaoh babaan ti kararag babaan ti paragkararag dagiti Hudyo 6 nga bulan. Okay, so amo tayo nga idi pa lang Genesis nga in kedeng ni Apo Dios nga 6 months. No naglabos ijay ti panagdungaw no panagladingit gayon dati dakas ng espiritu di morning nga makuna. Okay. So no ti tao ket in morning ket saan nga maikat di jail naladingit nga rikna uno saan nga maikat lalo no adda nga ti dakas ng espiritu nga mangdisturbo. Kas ano nga disturbo ti dakas ng espiritu? Ipalagip na ti no lalo ti kasawa niya, palagip na ti panagdungo da, palagip na ti panagkuyog da, panalagip na nga kastoy. Di jay dakas ng espiritu. Tatip natay, no natay. Awanan. Kung natay sa uti apo, death is the end of existence. Awanan. Iso nga ti sursurong malpastibiyag ket mabalin pa lang di espiritu nga tumayab nga agpasyar. Mistake. Dakas. Dito kunada nga occult. Yeah.
Okay, so nga no, mga sawa tayo, masapal kayo iba tayo, no, saan kayo nga desisyon data, awanan ti chimpuyo. No, nalpas nga awan ti angas mo, awan ti maramin mo. Kasi ay, iso nga, ado nga iti kwa, ti disturbo, ti ikasta ti jablo nga magriribok ti espiritu. So, versikulo to dito, morning makungkuna, Daniel chapter 10, verse 1 to 3. Daniel chapter 10, verse 1 to 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 7, repentance. Dito ti ayan ti atonement niya. Repentance, panagbabawi. Kanagiti Hudyo, kan ura pa'y tayo nga Kristyano, ti may nga sinyas nga pudpudno nga agbabawi tayo, kanagiti basbasol tayo, agayonar tayo. Pangpadayaw ka na po Diyos. Nga nangapakawan, kanagiti naglabsingan tayo. Naraydayaw tayo po. Iso nga denggen ni Apo Diyos, awatan ni Apo Diyos, ti repentance tayo, panagdawat tayo ti pabakawan, no, pakuyugan tayo ti na espirituan ka na pisikalan nga panagayunar. Wow, mayat nyo. Usually, ti basol nga napakuyugan ti panagpakawan kan panagayunar, usually kat around 3 days, usually. Ngam no medyo may nga nasyon, for example, dagiti Israelitas, kat nagbasol da, lalo ti idolatry, 21 days nga agayunar da. Okay. So, di bilang ti aldaw ti panagayunar, adamot ti kahit nga saon eh. Adamot ti kahit nga iba ka, kanya po Diyos. Okay. Di versikulo ti repentance, Jonah chapter 3 verse 5. Ni Jonah nga inalimon ti pating. Okay. Nagbabawi ni Jonah. Niyang naudit ti babawi na ata inalimon ti pating. Ngam nagayunar. Basahan nyo ti kwa Jonah ka 3 days nga nagayunar. Nagayunar di unag ti tiyan ti pati. Pangasayo tahan nga orayan nga unag ti tiyan ti pating nga agayunar kayo. Umun-una kidi nga agayunar kayo niya kapsat. Kitaan niya at baka awan pa ti cellphone niya eh. Ang kayo nga makatext ka niya nga, Pastor, ikaraganda ka, wanada kayo di unag ti tiyan ti pating. Nyo, kapsat. Okay. Now, team number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 8. No, agsagsagana ka nga umunag iti ministry nga inted ti Apo kung ka. No, dati inbaga ti Apo nga ministry. For example, ministry ti kararag, no, ministry ti panagbisita, no, ministry agmaling nga diakono, no, ministry ti kastoy. Anyaman day nga panag-ministry, pakuyugam ti panagayunar. Matthew chapter 4 verse 2. Matthew chapter 4 verse 2. Basahan nyo ito, no, agawid kayo. And then, number 9, spiritual power, panakabalin, ti nga ito, ti Espiritu Santo. Mark chapter 9 verse 29. Mark chapter 9 verse 29. Dito ministry commissioning. Dito kumati inaramin tayo nga deacons niya. Dati commissioning. Nga napakuyugan ti panagayunar. Dagida dumangay nga imay nga na commission nga deacons kat saan nga nagayunar. Kasano nga amok, makakungot da. Kung na isang wanan, ay sus.
Tabay ko matakoy niya. Mapakuyugan ti panangitod ni Apo Dios ti ministry tayo, mapakuyugan ti panagdayaw ken ni Apo Dios. Agyaman tayo ken ni Apo Dios, tay kandat tayo ti kwa responsibilidad nyo. So kanta tayo nga prayer group, kada deacon, so whatever, agyaman kayo. Naikang kayo ti waya nga agserbi ka ni Apo Dios. Manaydaw ti Apo. Ano, sino pa lang tayo agapapos? Paspasognod pa lang. Nyamot ni pastor, siya pa lang ti pinili na. Okay. Number 11 muna number 12. Number 11. Number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 11. Set aside for holiness. Mangilasin keng ka tapno umay ti espiritu ti holiness. Kinasanto. 1 Corinthians chapter 7 verse 5. 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Setting aside for holiness. No kayat mo nga uneg pa iti panakasantom. Panagbalin mo nga santo ti sangwanan ni Apo Dios apintas ti agayunar. Ken maudi 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28, spiritual discipline. Nga espiritual nga disiplina. Kas kani San Pablo nga kanayon nga ayunar. Madaydaw ti Apo. So dagitoy ti kapuna nga agayunar tayo. Amen? Okay. Gusto tahan tayo pengaman niya. Bueno. Masapal nga mga tayo. Kastoy ti kasta tayo. Number 1. Ti panagayunar. Number 1. Prepare your heart. Isaganam ti kararwam. Madaydayaw ti Apo. So nga sakpay nga aguyunar ka isaganam ti kararwam. Okay. Apay nga isaganam ti kararwam. Tapno dayta nga kararwam denggen na ti kaya ti Apo nga ibagakan ka. Isong adungay ti agayunar kat awan ti mangagda manipugan ni Apo Dios ta saan nga nakasagana ti kararwada nga agdengeg ti sao ti Apo. So, number 1, you prepare your heart. Yeah. Nadaydaw ti Apo. Tano talagang agayunar kagat indalan ti Apo at dati itimog ti Apo kung ka. Sigurado deta. Han nga mabalin nga awan ti mangag mo. Ti Apo ikabil na di tapusom ti kayat na nga ibagakan ka. Wenno kayat na nga maaramid kang ka. Okay, number 2. Isaganam ti panggep mo. Di may sa imuno na isaganam ti pusom. Yung dito may kadwa, isaganam ti panggep, motives in English. What is your motive? Anya ti panggep mo. Nya. So nga sakbay nga agayunar ka, ma-sirtom no anya ti panggep mo nga agayunar. The Ephesians chapter 1 verse 3 at dadagiti spiritual blessings na spiritual nga bendisyon nga na-assign para kang ka, ken para kang kalang. Madaydaw ti Apo. So nga ti sinyas nga ay tanda ka ni Apo Dios
adain sagana ni Apo Diyos nga naisingsingan nga ni spirituan nga bendisyon. No agayunar ka. Amen. Iso nga masapon nga sakpay nga agayunar ka, sirtum ti panggep ti biag mo, panggep ti panunod mo, panggep ti spiritu ti panagayunar mo. And then number 3, prepare your body. Isaganam ti bagim. Ti panagayunar pumatay no saan mo nga isagana ti bagim. So kung na dito nga isaganam ti bagim ay ket irugim nga una ikonpisar kani Apo Diyos Lord. Kahit kung masidagkeng ka, agayunarak. Ita panagkararag mo, ibagbaga mo bagim nga agayunar. Nya, maridaw ta Apo. So nga ito no, irugim nga agayunar ka, nakasagana di bagim ta, dengdeng ganda ka eh. You are telling your spirit, you are telling yourself, agayunar tayo. Okay. May kapat, isaganam ti schedule mo, ti biyag mo. Isong no adati appointment mo, either i-postpone mo wenno aramidem. Tapno detang appointment mo saan nga magdisturbo ka. Nya, usually ti mangdadaal ti fasting de no adati kinatulag mo. Okay, so kita no ag fasting ka awan ti appointment mo nga mapanti doktor, awan ti appointment mo nga mapanti kastoy, awan ti appointment mo nga agarami ti kastoy nga banag. Ta no anyaman nga magdisturbo ti panagayunar mo, madadaal ti panggep deta nga panagayunar mo. Okay. And then maudi dagitoy ti aramidem. Number 1, i-explain mo ije pamilyam. No anya ti aramidem. Han mong ilimod ije pamilyam. Ore no saan na nga namati, ngem no marikna da nga talagang inkabil nga iti Apo di tapusom. Makitangay daman. Handa nga makikontra. So nga, i-explain mo, you tell to your immediate family in advance what you are doing. Yeah. Okay, number 2, ag-request ka nga private, you will request privacy. Manipot ti pamilyam ken dagiti kapulapol mo. For example, dagiti kaopisinam, uno di katrabahoam, uno di barkadam. I-request mo, ibagam kalakwadan. No, wabalwalin ko awan ti mang disturbo ka na narak. Okay. Number 3, dawatom nga awan ti mang-discuss ti may panggati ayunar aging nga na malpas ti ayunar mo. Yati kahit nasawan, sakbay ti ayunar, han mo nga sungbatan dagiti question ni anak kayo, asawam, apay aya, apay nga agayunar ka. Handa nga masapol ti explanation, no talaga nga ay tanda ka. No talaga nga ay tanda ka, ay ket maawatan da ko mano kunam nga agayunar ka. Nya kapsat. Ket no kuna nga masapol nga madiscuss, maiba ka tigapuna dawaton nga after kalpasan ti panagayunar mo sa kanto i-explain anya ti panggep, anya ti dawat mo, anya ti aramin apay nga inaramin mo ti panagayunar. Okay. Number 4, awan ko mati panagririm, uno pasikat mo, may panggap ti panagayunar mo. Kapsat. Madaydaw ti Apo. So,
tatay ko magatestimonyo diay han nga panagpasikat uno panagpasindaya nga nagayunar ka ngem ti aran inarabid tayo ibaga tayo ti naaramid ka na tayo bawaan ni jay inbilin ko niya. So nga next time no dawatag nga agtestimonyo kayo no anya tinapasamak ijay nangyari idi inaramid yo di inbilin ko nya kapsat amen kunayo open rebuke is better than secret love. Okay? Amot kiti nga takas dagiti testimonyo yung kaaduan nga testimonyo nga nanggugut awan. Han nga may panggap di aramidon tayo ko sige, aramidon yung manan. Next nga lecture tayo manan, second Wednesday of October. Nya, ibaga kon. May kadwa nga Miyerkules ti Oktubre. Ti sumaruno manan nga lecture tayo. Okay, number 7, stay away from negative people. At aywom dagiti negatibo nga tattao, dagiti kontra, dagiti aguy-uyaw, dagiti handa nga maawatan ti desire ti pusom. Bayamon, mga han nga masapol nga i-explicar mo. And then, ti talagang nga panagayunar, iso iti panagkararag ken panakilangan-langan ken ni Apo Dios nga may mesam. May mesa ka ken ni Apo Dios. Maridaw ti Apo. In English, time alone with God. Di talagang purpose na ti fasting. Ibaga mo na nga, I want to talk to God. Or I want to fellowship with God. So, you have to spend, when you are going to fast, you will have to spend most of your time in prayer and in solitude or di may sam. Okay. Next ket aminem nga narigat tilasag mo nga sumurot iti bilbilin ni Apo Dios ngem di ko nati sa uti Apo, your flesh, your soul, you must be crucified with God, with Christ. Nya, may ilansa de bagim, may lansa de kararwam, may inayon ken ni Kristo. Isong ati panagayunar, pananginayon mo ti napisikalan nga bagim iti sakripisyo ni Apo tayo ng Isu Kristo, di krus ti Banday Kalbaryo. Meray daw ti Apo. Isong agayunar ka, thank God niya, agiyaman tayo, makimay sa ti biyag tayo, espiritu tayo, ken ni Apo tayo nga Isu Kristo. Ken, dahito iti importante, at kadoan na katakayo, hanyang nga maaramid, masapol nga dati makungkon nga journal, diary, for example. Isong talagang agkararag ka, kan agayunar ka, para kan ni Apo Dios, para kan ka, at dati pangisuratam. Tagkabayatan nga agayunar ka, dati ipakita ni Apo Dios, isurat mo. Maridaw ta po niya. Urihan nyo nga ipabasa ti daduma, basta isurat mo. Tati kaya ti jablo, into no malpas ti panagayunar, malipatam, amin. Ngayon baga ti Apo. That is why nga masapol nga isurat mo. Tapno, uray no, umay ti panaglipat, umay ti arami ti jablo nga saan mga malagip, ngem nalpas nga isurat mo. Dahil ti kina-importante, ti makungkuna nga journal. Maray daw ti Apo. Okay.
So, into no Sabado, i-fasting tayo, Day of Atonement, nga makungkuna. The Day of Atonement, kadagiti Hudyo, aldaw ti panagbabayad, no. Ket tinamnama dagiti Hudyo, umay ni Hesus, ket bayaran na amin nga utang dagiti Hudyo. Nga saan da nga patsyon pala nga ni Hesus, imay ti 2,000 nga taon nga napalawas. Sa tayo nga Kristiyano, patsyon tayo nga ni Jesus, imay 2,000 years ago. Diya nagduman ti Judaism ken Kristyanismo. Nya. Okay. At dapat dagiti Hudyo nga namati nga ni Jesus imay 2,000 nga taon, isu ti maawakan nga Messianic Jews. Diya ti diferensya na. Iso nga dagdanggam ti sao nga Messianic Jews. Dagiti Hudyo nga namati nga ni Jesus imay 2,000 nga taon nga napalawas tapno may salakan tayo. Okay, diya ti nagdumaan na. Okay, ada ti upat nga klase nga panagayunan. Yung una ket complete fast nga makungkuna. Okay, no kaya tayo, no kayam awanti kanam, awanti inumam. Laksid no saan nga kaya ti bagim, mapalubusan ti aginom. Ket palubusan tayo ti aginom ti danom. Okay? Ngam di ti managdagan nga complete fast. Awan ti makan wenno awan ti mainom. No kaya. Ngam no saan nga kaya ti bagim, for example, diabetic ka, you will have to drink water, you will have to no kurang di danom mabalin mo ti supas ti kunada ka broth, supas ti manok, wenno supas ti vegetables, for example. No, you're diabetic, adul ka dagiti diabetic nga maulaw da piman after 3 hours, no 4 hours nga awan ti pauneg da, ay ket maulaw da. So, the best is try, patasam, ag complete fast. Madadaw tapo. The next nga klase nga agoy na, di ko na nga selective fast. Nya, selective. Ada dagiti mapili nga makan nga saan mo nga kankanan. Isong na adik ka ti coke. Adi coke tihan mong inuman. Nya, selective tiya naadik ka ti kapi. Naadik ka ti kastoyo. No kasay. Diya ti i-fastingam. An mga inuman, an mga kanan. Wenno ada ide kunada nga Daniel's fast. Di Daniel's fast awan ti makan nga karni, uray nga klase nga karni. Okay, Daniel's fast awan ti anyaman nga klase nga samsamit. Awan ti anyaman nga klase nga tinapay. Dagita ti kangronahan no kunam nga Daniel's fast. Okay, so all meat products. Uray no saan nga karni nga sibubukal nga no naggaputi karni saan nga mabalin nga makan dagiti. Ken anyaman nga klase nga samsamit ken tinapay. Gamin di tinapay, amin nga tinapay adang ti libadora na. Ket ti libadora ihimplo ti basol. Nya, iso nga ko na ni Apo Diyos nga kamangan ti libadora ta i-representar na ti basol. So hantay man nga kanon no ayon na agsipod ta i-representar na ti basol. Nya kapsat. Amen. Okay. Mabalin ti juice, mabalin ti prutas, mabalin ti nateng,
basta awan ti karni. Dahil ti makungkuna nga Daniel's fast. Adama ti kunara nga Jewish fast or partial fast. Jewish fast, so ti aramidan tayo ti Saturday, no Saturday, dati oras nga naikadeng. So nga ito no Sabado, may rogi ti 6 o'clock ti agsapa, aging nga natin 6 o'clock ti rabi. 6 o'clock ti agsapa, aging nga natin 6 o'clock ti rabi. Before or after, DJ nga oras, mabalintimangan ken aginom. Nya, nawatan nyo. Kaslangay dagi Muslim, parehas. Agayunar dagam intuno malpas ti ayunar ay sos. Kumpumin, taramidan da. Ngam da tayo, ay ket 6 o'clock tagsapa, aging nga 6 o'clock tarabi, agayunar tayo, agimong tayo ti 10 o'clock, ti agsapa ti Sabado. Ken tuno ti malem na agdayo tayo kani Apo Dios. So ano kahit ito umay dito, ket welcome kayo. No, hanggang nga makaumay, okay lang. Ngam dieta ti makungkunara nga Jewish fast. Specific ti time ken aldaw nga ag-ayunar ka. So nga ti Sabado, Day of Atonement. Agayunar tayo agyaman tayo kani Apo Dios ti panangbayad na kadagiti amin nga utang tayo. Maridayo ti Apo. Diya tiga po na nga ag-fasting tayo i Day of Atonement. Apaya, agyaman tayo kani Apo Dios nga nalpas nga binayadan na amin nga utang tayo. Okay. Timaudi nga klase nga fast, isudyay ko na nga soul fast. Panag-ayunar ti kararwa. Okay. Para dito nga klase nga panag-ayunar, para dagiti adati sakit na, health issues. Lalo no stage 4, uno stage 5 ti cancer, uno diabetes, uno sakit ti puso, ti awag tayo di nga panag-fasting, soul fast. Agsipod ta, saan tayo nga ipalubos nga agbuya dati television, agbuya dati cellphone. Ura pa dito'y fast tayo into Sabado. Ikaw man, ibati yun dagiti cellphone nyo. Yeah. Amen, young people. Ibalita tayo nga elderly citizen tayo nga sa night cellphone. Unta kayo nga young people ka tayo na dapat isirok tipungan nyo. Okay, ngam dito soul fast, awan ti social media, awan ti panagbuya ti TV, awan amin dagi jay. Number 1 DJ. Number 2, no ti sakit mo ket maapektaran ka po ijay kaawan di makbakan nga sigon nga kanam mo nga ikaton di diet mo. Ag diet ka sigurohan mo ka manganti rice kasay ngem no day specific nga food nga karni or whatever kat isuti mga magtutipik sa mo niya hanmang ikatan. So nga di nga klase nga panagayunar isuti ko nada nga kararwa, fasting ti kararwa. Dati number 1 iya nga ma-fastingan di buyaem, di denggem, di karem, di angutem, amin dagi jay. Okay. So, di ti importante nga banbanag may panggap jay ayunar. Tayo no Saturday, maadal pa ti dumapay, mapanggap ti prayer and fasting. Amen. Manunti at matay tahan nga nangan.